गाड़ी से उतरते हुए वो ऑफिस की जानिब बढ़ी। कदम बाएतमाद तरीके से उठ रहे थे, लेकिन उसके अंदाज से उजलत टपक रही थी। घड़ी की जानिब निगाहें दौड़ाते हुए इसने हड़बड़ाकर सामने देखा। बज़ाहिर तो वो सिर्फ 5 मिनट ही लेट थी, लेकिन यज़दान अस्करी के रवैये को खूब पहचानती थी और ये भी जानती थी कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा इसे जलील करने का। ये इसकी बदकिस्मती थी या जो भी, वो इसे सामने ही ऑफिस से निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो जाकर अपनी सीट संभाल लेती, यज़दान की तेज नजरों की जद में आकर अंदर तक काम गई। बेमकसद ही अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए इसने हाथ में मौजूद फाइल को मेज पर रखा और साथ बैठी अनुषा को मुस्कुराते हुए सलाम किया। ज़ाहरी तौर पर तो वो इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए खड़ी थी, लेकिन इस शख्स की नजरों की जद में आ जाना और फिर इसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां इसके दिल को बेकाबू धड़काने में अपना किरदार अदा कर चुकी थी। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके करीब आ रहा था। इससे पहले कि वो खुद से इसे मुखातिब करता, इसने फौरन पलटकर यज़दान की आंखों में देखा। अस्सलामुअलैकुम सर। शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए इसने बस एक नजर से यज़दान की सुर्ख आंखों में देखने से इज्तनाब किया। हमेशा की तरह डैशिंग पर्सनालिटी, सलीके से बनाए गए बाल और फॉर्मल ड्रेस में वो दिल का लग रहा था। तो सामने खड़ी हुई लड़की भी किसी से कम नहीं लग रही थी। लाइट पर्पल कलर की नफासत से बनी हुई शर्ट के नीचे ढीला ढाला ट्राउजर और सर पर खूबसूरती से जमाया गया दुपट्टा इसके हुस्न में चार चांद लगा रहा था। काजल से लबरेज आंखें और तीखे नकूश जो एक लम्हे के लिए मुकाबिल का सारा गुस्सा हवा करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसे अपने लहजे पर काबू पाना था, अपनी गिरफ्त को मजबूत करना था, सो इसने तासुरात में कोई फर्क नहीं आने दिया। मेरा ख्याल है आप लेट हैं, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो तो। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वो पूछ रहा था और वो हैरत से एक नजर से इसे देखती सर झुका गई। हालांकि वो शख्स जानता था कि वो पूरी रात बुखार में फनकती रही। सिर्फ 5 मिनट, वो भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि ना हो। शेर बाबा छुट्टी पर थे तो ड्राइवर और मद्दे मुकाबिल ने सख्ती से इसकी बात काट दी थी। यहाँ मैं आपसे आपकी घरदारी या घर के मसाइल नहीं पूछ रहा। अगली बार कोशिश करें कि आपको ऐसे बेबुनियाद बहाने ना बनाने पड़े। इसकी हसीन सफेद रंगत में सुर्खियां खिलती चली गईं। इसके लिए निहायत तजलील का बायस था कि यज़दान अस्करी सबके सामने से 5 मिनट लेट आने की वजह से इसे बुरी तरह झाड़ कर रख दे। अनुषा ने दुखी नजरों से इसे देखा और फिर सर झुका लिया। सर पर सलीके से लिए गए दुपट्टे को दुरुस्त करती वो अपनी जगह पर बैठने लगी थी, जब एक बार फिर वो पलटा और पलट कर इसके चेहरे को देखा। एक बात और मिस। हरीम की सवालिया नजरें यज़दान के चेहरे पर टिक गईं। यह ऑफिस है, कोई मदरसा नहीं है जहां आप इस तरह की ड्रेसिंग में आती हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखा करें। अपनी बात मुकम्मल करके वो पलट चुका था और वो देर तक इसकी पुश्त को देखती रही। दुख इसकी नस नस में उतर आया। न जाने ये शख्स इसे क्या चाहता है, क्यों इसकी जात को तजलील का निशाना बनाकर हर बार इसे हार जाने पर मजबूर कर देता। इससे पहले कि इन हसीन आंखों में आंसू तैरते, पलकें छपक कर आंसुओं को हलक में उतारते हुए इसने सर झुका लिया। वो दूर जा चुका था, लेकिन इसकी खुशबू अभी भी इसके इर्द गिर्द मंडला रही थी। अनुषा ने इसके जाने के बाद अपनी चेयर से उठकर इसके करीब आकर नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। रिलैक्स यार। सर को जानती हो, इसकी नर्म मुलायम तबीयत और धीमे मिजाज की वजह से अनुषा इसकी काफी क्लोज हो चुकी थी। वो इसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी, वो कौन है, क्या करती है, लेकिन फिर भी इसका पहनना ओढ़ना, इसका बोलने का अंदाज बताता था कि वो खानदानी लड़की है और यज़दान अस्करी के जद में हर बार ही आ जाती है। वैसे सर की भटकती हुई नजरें बता रही थी कि ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम्हें, और इसने सख्ती से आंखें दुखाकर अनुषा को खामोश करवा दिया। सच कह रही हूँ। आंख दबाकर पलटते हुए वो इसके मुस्कुराने पर मजबूर कर गई।
حسین لبوں پر مسکراہٹ صرف ایک لمحے کے لیے ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ سر جھکا کر وہ بظاہر تو اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کبھی بھی اس پر توجہ نہیں دے سکتا۔ اب انوشا اور باقی لوگوں کو کیا بتاتی کہ وہ نہ صرف اس کے نکاح میں ہے بلکہ رات دن اس کے سامنے رہتی ہے۔ جب اتنے قریب رہتے ہوئے اس کے دل میں نہیں اتر پائے تو یہ ظاہری رنگ روپ اور حسن کی بجلیاں اس شخص پر کچھ خاص اثر نہیں کریں گی۔ صرف چند دن ہوئے تھے اور اسے اس آفس کو جوائن کیے ہوئے۔ نکاح کے اگلے دن ہی وہ تایا جان سے اجازت لے چکی تھی کہ اسے آفس جوائن کرنا ہے، اور نہ جانے کس طرح تایا جان نے اپنے بیٹے کو راضی کر ہی لیا۔ لیکن جب سے وہ یہاں آئی ہر بار کسی نہ کسی طرح وہ شخص اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ وہ کم تعلیم یافتہ نہیں تھی، بس تھوڑی تجربے کی کمی تھی، ورنہ اس کی ذہانت کے آگے عسکری گروپ آف انڈسٹری میں کام کرنے والے سارے ورکر دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اس کا وہ پورا دن ہی بدمزگی کا شکار رہا تھا۔ شام کے وقت سیدھا گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے بس اپنے لیے چائے منگوائی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر تک وہ یزدان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ ہی اس سے بتا کر جاتا تھا اور نہ ہی اس بار اس سے ایسی امید لگائی جا سکتی تھی۔ صبح بیدار ہوئی تو وہ اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بازو حریم کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس کے بہت قریب سویا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اگر اس کے قریب آ بھی گیا تو صرف اور صرف طنز اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس نے دانستہ طور پر یزدان کے بازو کو تھوڑا سا دور کر دیا، اور یزدان نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا اور پھر اگلے لمحے اسے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ میرے بیڈ پر لیٹ کر رات بھر یہاں قبضہ جمائے رکھتی ہو اور پھر میرے ساتھ چھیڑخانی بھی کرتی ہو۔ بے حد آہستہ سے لہجے میں اسے جتاتے ہوئے وہ اسے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور کل کی بات یاد آتے ہی حریم کا رنگ سرخ ہوا۔ سائڈ پر ہو جائیں تاکہ میں کچن میں جا کر وہاں کے معاملات دیکھوں، اور اس کے بعد آپ کے چڑیا گھر نما آفس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور ایک لمحے کے لیے اسے گمان ہوا تھا جیسے یزدان کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزری، جیسے وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے صرف اور صرف کل کی بات یاد دلانا چاہتی تھی، یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ آفس ہے، تو وہ اسے جتاتے ہوئے چڑیا گھر کہہ رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس چڑیا گھر کا حصہ بن کر خود کو جانور ثابت کرنے کی؟ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا؟ اسے کمر سے تھام کر اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں سے کھل گیا، اور تیز دھڑکنوں کے ساتھ وہ اپنے سرخ چہرے کو چھپاتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ خود کو بدل کر اپنی اس نفرت کو لگام ڈال لے عسکری صاحب، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو پچھتاوے پر مجبور کر دے۔ اسے ہلکا سا خود پر مزید جھکاتے ہوئے یزدان نے اس کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبایا اور وہ سسک کر رہ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں کو بھگونے لگے۔ یزدان عسکری نہ ہی بدلایا اور نہ ہی کبھی اپنی فطرت کو بدلے گا۔ یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا، جہاں مسلسل اینی کی کال آ رہی تھی۔ بیزار ہو کر موبائل اٹھا کر وہ بستر سے نیچے اتر آیا، اس پر ایک نظر ڈال کر اپنا دوپٹہ اٹھائیں۔ وہ فریش ہونے چلی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پوری توجہ سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ہاں، میٹنگ کے بعد لنچ باہر ہی کریں گے، تم فیروز صاحب سے کہہ دینا۔ اینی کی پرسنل سیکرٹری کم تھی اور اس کے ساتھ چپکنے والی محترمہ زیادہ بن چکی تھی، اور اینی کے انداز و توار اور چپکنے والے رویے کو دیکھ کر وہ ہمیشہ سیکھپا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اینی کے نام پر اپنی سرخ رنگت لیے وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج اسے ہر حال میں آفس میں اس طرح تیار ہو کر جانا تھا جس طرح وہ اینی آیا کرتی۔ اگر وہ اس طرح اس کے نگاہوں کا مرکز بن سکتی تھی تو اس طرح ہی صحیح۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اسے کسی اور کے ساتھ اگر کوئی اسے کہتا کہ یزدان عسکری اس کی کمزوری تھا تو وہ تسلیم کر لیتی۔ وہ شخص اس کی انا تھی، ضد تھی یا محبت، لیکن پھر بھی وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی سب کا رویہ بالکل اسی طرح تھا، وہی بیزار سا رویہ۔ وہ زیادہ تر اپنی ماں سے بات چیت کرتی رہی۔
پہلے اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور تایا تو جیسے جائیداد کی مشکل کے لیے اسے اپنائے ہوئے تھے۔ رہی بات اس شخص کی تو وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے والا شخص نہ جانے کون کون سے گمان اس کی ذات کے حوالے سے پال کر بیٹھا تھا، سو بھلا وہ اس کے بارے میں کبھی اچھا سوچ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ جب تک کہ اس نے خود کو آئینے میں آخری مرتبہ دیکھا، مغربی طرز کی ڈارک براؤن کلر کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور اس کے نیچے پینٹ ٹراؤزر، گلے میں مفلر ڈالے، اس نے لیئرز میں کٹے ہوئے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا، چہرے پر میک اپ کی ہیوی تہ چڑھا کر، لبوں پر حسین رنگ سجائے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ جو بھی نظر اس پر ٹکتی وہی ٹھہر جاتی۔ اعتماد سے موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل آئی۔ شائستہ بیگم کو ملنے کے بعد انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ وہاں سے چلی تو آئی تھی، لیکن دل مضطرب ہو کر دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں نہ جانے کیوں کپکپاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج اسے دیکھنے کے بعد وہ کیسا رد عمل دیتا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس کی ضد میں آ کر تیار ہوئی تھی کہ اگر وہ اینی کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتا تو وہ کیوں نہیں۔ وہ اس پر حق رکھتی تھی، اس کی بیوی تھی، اور پھر سب کے سامنے اس کے حلیہ اور اس کی ذات کو ٹارچر کرنا، اور اب وہ اس شخص سے اکتانے لگی تھی۔ آفس میں جس وقت وہ داخل ہوئی، بظاہر اس نے چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ سجا رکھی تھی، لیکن اس نے ہر نظر کو اپنی جانب اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ چاہے یہ کتنی ماڈرن فیملی تھی، چاہے اس کا باپ عسکری انڈسٹری میں حصہ دار تھا، لیکن پھر بھی ایک بے وجہ سی بے چینی اس کے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج تک خود کو کسی دوسرے کی نگاہوں کا مرکز بنانے کے لیے اس نے تیار نہیں کیا۔ انوشا کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی، اور انوشا ابھی تک اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج تو قیامت لگ رہی ہو، لگتا ہے سر کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تم نے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ دور سے اینی کی نظریں اپنے وجود پر اسے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حسرت سے بھری ہوئی نظریں شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وجود کو دیکھنے کا حق صرف یزدان عسکری کا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا حلیہ بنا کر آؤ گی اور سر کی نظر میں آ جاؤ گی؟ اپنے ڈارک براؤن بالوں کو انگلیوں سے گزارتے ہوئے اینی نے اسے جتاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھا۔ عورتوں میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری طرح کی ہر گھٹیا لڑکی کو سر کی نظروں میں یا دوسرے تیسرے کی نظروں میں آنے کے لیے یہ حلیہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ فائلز کو ترتیب سے رکھتے ہوئے وہ کہہ گئی، لیکن اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہا تھا، شاید اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی اس کی بے اختیار سرخ ہونے کی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، دل دھڑکا تھا، لیکن اس دھڑکن کو اس نے اپنے حواسوں پر سوار نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے کتنی دیر دل نے بےتاب کیا تھا کہ وہ اس کے حسین وجود کو دیکھتا رہے جو آج مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ مینیجر کی بار بار اٹھتی ہوئی نظریں، باقی ہر لڑکوں کی معنی خیز سرگوشیاں۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو سمجھ نہ پاتا۔ وہ خود ایک مرد تھا اور مرد کی اٹھتی ہوئی نظروں کو محسوس کر سکتا تھا۔ یار کیا چیز ہے! آفس میں تو پہلے ہی اس کے آنے سے رونق ہو چکی تھی، لیکن اب لگتا ہے سارا چین اور سکون چھین کر ہی دم لے گی۔ اتنی ہاٹنس! ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے حلیے کو نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ ہو سکتا تھا کہ صرف اسے جلانے کے لیے اینی کا بازو تھام کر وہ میٹنگ کے لیے نکل جاتا۔ اپنی آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ وہیں جانے کے لیے آفس سے باہر نکلا، لیکن مینیجر کاشف کی آواز نے اسے تھم جانے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ کسی اور کو موبائل پر اس کی بیوی کے حلیے سے آگاہ کر رہا تھا۔ آفس میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یزدان عسکری کی بیوی ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنا نام بھی صرف حریم ہی بتایا تھا، نہ کہ حریم عسکری۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس آفس میں یا آفس کے باہر اس شخص کے نام سے وابستہ رہے۔ حالانکہ اس کے بابا کا نام رحمان عسکری تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر ایک کو اپنا نام حریم رحمان ہی بتایا کرتی۔ لمحے بھر میں وہ واپس پلٹا، کاشف نے اس سے خود کو دیکھتے پایا تو بے اختیار ہی موبائل رکھ کر کام کی جانب توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن شاید آج اس کا برا دن تھا۔ وہ جب پہلے اس لڑکی پر سیکھپا کھڑا تھا، سارا غصہ امٹ کر کاشف کی جانب چلا۔ اس نے کاشف کو گریبان سے پکڑ کر دور دھکیلا۔
काशिफ हैरान और परेशान रह गया। बाकी सब भी इसकी जाने मतवज्जो हुए थे। वो थर थर कांपती खड़ी रही। ऐसा नहीं था कि इसने पहली मर्तबा यज़दान अस्करी का ये रूप देखा था। वो बारहा इसका ये रूप देख चुकी थी, लेकिन अपने लिए किसी और से झगड़ते हुए पहली मर्तबा देखा था। क्या वो इतना पोजेसिव था? दिल में किसी खुशफहमी ने सर उठाया। इसने बुरी तरह काशिफ को थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया और फिर इसे घसीट कर यहाँ से बाहर निकाला था। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस ऑफिस में रहते हुए अगर तुम्हें गंदगी फैलानी है तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। इसकी धारती हुई आवाज ने हर एक के दिलों को छू लिया। एनी भी अपने साकित कदमों के साथ इसके जारहाना रवैये को देख रही थी। सुर्ख चेहरे ने, इसकी सुर्ख रंग ने इसकी वजाहत में इजाफा कर दिया। काशिफ से निपट लेने के बाद वो वापस हटा और अब वो इसकी जानिब मतवज्जो था, जो अपने कदमों पर खड़ी भी नहीं हो पाई। इसने चाहा था कि वो कबूतर की तरह अपनी आंखों को बंद करके इस आने वाली मौत से खुद को छुपा ले, लेकिन वो इसके जानिब आ रहा था, भरपूर कदम उठाते हुए, लम्हा लम्हा इसके करीब आ रहा था। वो बस आंखें बंद किए खड़ी थी जब इसने इस शख्स की सख्त गिरफ्त को अपने बाजू पर महसूस किया और फिर इसने खींचते हुए इसे अपने करीब किया था। तुम चलो यहाँ से, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। सबके सामने इसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए वो गोया इसे निकल जाने के लिए बेताब था और किसी कटी शाख की तरह इसके साथ खींची चली जाती। वो अपनी धड़कनों को काबू में रखे हुए थी। इसके हसीन सरापे से नजर छुड़ाते हुए इसने धकेल कर इसे गाड़ी में डाल दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इसके सामने इस लड़की पर कोई गंदी नजर डाले। ये इसे बर्दाश्त नहीं था, लेकिन इसे ये भी बर्दाश्त नहीं था कि वो लड़की इसके अलावा किसी और के लिए बनाओ श्रृंगार करे। चाहे वो इसकी जिद में ही ये सब करके आई थी, लेकिन वो अंदर तक झुलस चुका था और इस जेलसी को वो अपनी जिंदगी में तो कभी मोहब्बत का नाम नहीं दे सकता था। इसके लिए वो इसके सर पर जबरदस्ती मुसल्लत होने वाली लड़की थी, जिसे इसके बाप ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए इसके गले में डाल दिया। वो हसीन थी, इस बात से कोई इनकार नहीं था, बाएतमाद थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी यज़दान अस्करी की जिद थी कि वो इसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। दोनों तरफ से अना बराबर थी और इस अना की जंग में कौन जीत जाने वाला था, इस बात का भी कोई नतीजा नहीं निकल सकता। सुलेमान साहब घर पर नहीं थे। खवातीन ने किसी अजीजा से मुलाकात करने के लिए गई थी। घर में कोई नहीं था और वो इसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जा रहा था। मेरा हाथ छोड़े यज़दान, छोड़े मुझे। आपने खुद ही मुझे सबके सामने कहा था कि मुझे इस हुलिये में ऑफिस नहीं आना चाहिए। और यज़दान ने खींचते हुए इसे सोफे पर गिरा दिया। तो इस पर झुकते हुए वो धाड़ कर इसे सवालिया नजरों से देख रहा था और वो कांपते हुए सिमट कर इससे दूर हुई। मेरी कोई गलती नहीं है यज़दान, प्लीज रिलैक्स करें। लेकिन यज़दान ने सख्ती से इसकी गर्दन को दबोच लिया। गलती सारी मेरी है। मेरी गलती है कि मैं निकाह के बावजूद तुम्हारी आग को नहीं बुझा पाया। वो एक बार फिर वही कर रहा था जो इसे नहीं करना चाहिए था। एक बार फिर इसकी जात को तजलील का निशाना बना रहा था। यज़दान सरगोशी से कहते हुए वो दुख से इसे देखती रही। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी जवानी की आग तुम्हें इस तरह चैन नहीं लेने देगी, वरना तुम्हारी आग को बुझा कर तुम्हें ठंडा कर देता। इसके अल्फाज इसकी गिरफ्त से ज्यादा तकलीफ दे थे और ये तकलीफ वो अपनी रूह पर महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कम से कम लोगों को खोलकर तुमने अपना वजूद नहीं दिखाया। अभी भी कम से कम कुछ तो मेरी इज्जत का भरम रखा है। तुमने तो बाद में अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा। इस बार वो खींच कर इसे अपने करीब कर चुका था। इस शख्स की गर्म सांसों पर वो झुलस कर रह गई। दूर हटे यज़दान, आप पागल हो गए। लड़खड़ाते हुए वजूद से इसे खुद से दूर धकेलते हुए इसने खुद को समेटना चाहा। वो शख्स इस पर हावी हो रहा था, बगैर इसके खौफ और बगैर किसी की भी परवाह किए। यज़दान ने झुकते हुए इसे बाजों में भर लिया। वो बस फड़फड़ा कर रह गई। खबरदार, अगर तुम्हारी ऊंची आवाज निकली तो सबके सामने तुम्हारा वो तमाशा बनाऊंगा कि आईने में खुद को देखने से भी इनकार कर दोगी।
सीढ़ियां चढ़ते हुए वो इसे कमरे में लेकर जा रहा था और खुद को आजाद करवाने के लिए वो मुसलसल फड़फड़ा रही थी। कमरे में ले जाकर इसने इस नाजुक सी लड़की को बिस्तर पर धकेल दिया। दरवाजे को लॉक करके अब इसकी जाने बढ़ा था, जबकि जल्दी से उठकर दूर होते हुए वो बेड क्राउन के साथ लग गई। आप पागल हो चुके हैं यजदान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो चीखी थी, लेकिन यजदान ने बड़ी सख्ती और जुनून से इसके लबों पर हमला कर दिया। अपने लबों से इसके लबों की प्यास मिटाते हुए वो इसे बावर करवा रहा था कि आज जो कुछ इसने किया है और जो कुछ काशिफ ने कहा है वो सरासर इसकी गलती है। इस बार वो माफी मांगने के लिए तैयार थी। आज के बाद वो कभी किसी के सामने इस तरह नहीं जाएगी, लेकिन इसे सिर्फ इस वक्त इस शख्स से फरार चाहिए थी। और अगर इसे चाहिए भी था तो इस तरह नहीं चाहिए था जिस तरह इसे अपनी दस्तरस में ले रहा था। आंसू इसकी आंखों से उबल उबल कर इसके रुखसारों को भिगो रहे थे, लेकिन मुकाबिल को कोई परवाह नहीं थी। जब तक कि इसकी सांसें नहीं उखड़ी तब तक इस पर झुके हुए शख्स ने इस पर रहम नहीं खाया, और फिर खुद ही इस पर रहम खाते हुए इससे दूर हुआ और वो सुर्ख सियाल इसके लबों पर हल्का सा नमूदार हुआ, जिसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए वो मुसलसल इसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखों में देख रहा था। नफरत अपनी जगह, लेकिन तुम खूबसूरत हो और मैं जालिम नहीं हूं। चंद दिन तुमसे दूर रहा सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड हो, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये दूरी तुम्हारे लिए भी वबाले जान है। मैं बात करते हुए इसकी उंगलियां अपनी शर्ट के बटनों से छेड़खानी कर रही थी। अपनी शर्ट को उतारकर वो अपने कसरती वजूद को इसके सामने अया कर चुका था। सुर्ख चेहरे के साथ इसने खुद को रोने से बाज रखा। अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी यजदान चाहे मुझे तलाक दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं, छोड़ दे मुझे अगर मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। और ये इसकी दूसरी बड़ी गलती थी। इसने सख्ती से इसके मुंह पर अपने हाथ को जमा दिया। आज तो तुमने अपनी जुबान से लफ्ज निकाले, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकला तो हो सकता है कि तुम्हारी जान निकालकर तुम्हारी हथेली पर रख दूं। इसे दोनों कंधों से थाम कर अपने करीब करते हुए वो गुराते हुए बोला, और इसने नरमी से यजदान के चेहरे को थाम लिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आप मेरे करीब नहीं आएंगे यजदान। वो हसीन मल्तजी नजरों से देखने वाली लड़की पर इसे जरा बराबर रहम नहीं आया था। इसके दोनों बाजों को अपनी गिरफ्त में लेकर वो इससे इस पर झुका और इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। इसकी सख्त गिरफ्त पर वो फड़फड़ा कर रह गई। इसका लम्स तकलीफ दे था, इसकी सांसें जला देने वाली थी और इसकी धड़कनें इस कदर खुद में सिमटते हुए बेताब होकर रह गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो अपने सारे हक मोहब्बत से इसे वसूल कर लेता। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो सारी जिद को बस पसे पुश डाल देता। वो मोहब्बत से इसे समेट लेता, सारी गलती मुकद्दर पर डालकर दो दिलों को एक दूसरे में पेवस्त होकर धड़कने देता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा था और इसकी सारी इल्तिजाएं दम तोड़ती जा रही थी। इसके वजूद के एक एक जर्रे पर कब्जा करते हुए वो इसे बावर करवा चुका था कि वो सिर्फ यजदान अस्करी की है। ये वही शख्स था जिसने इसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात में इसे धकेलते हुए खुद से दूर कर दिया। तुम सारी जिंदगी यजदान अस्करी के वजूद के लिए तरसती रहोगी। इसके अल्फाज बम की तरह इसके वजूद पर फटे और इसके वजूद को रेजा रेजा कर दिया। और आज वो शख्स अपने लफ्जों से मुकर्रर गया था। वो जानती थी कि वो इसे अपने वजूद नहीं सौंप रहा, बल्कि इसके वजूद को हासिल करके सिर्फ अपनी जीत का जश्न मना रहा है। सिर्फ इसे दिखा रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता था। वो यजदान था, किसी न किसी से हार जाने वाला, जो अपने बाप की इज्जत के सामने हारा और फिर इस हार का सारा गुस्सा इस नाजुक सी लड़की के वजूद पर निकाल दिया। गुस्सा, अना, जिद और शिद्दत जिस वक्त टूटी, इस वक्त वो हैरत से इसके चेहरे को देखता रहा था, जो घुटनों पर सर रखी बेतहाशा रो रही थी। अपने बालों को मुट्ठी में दबोचे वो हैरान सा सर झुकाए बैठा रह गया। इसने क्या कर दिया? क्या हमेशा की तरह गुस्सा इस पर इस कदर हावी हुआ? इसका ज़मीर बार बार इसे मलामत कर रहा था और मारे शर्मिंदगी के सर उठाना भी मुश्किल था। मेरी बात सुनो, गलती तुम्हारी थी हरीम, तुम्हें इस तरह। और हरीम के जनाटेदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद करवा दी।
पहली बार किसी ने इसके सामने हाथ उठाया था। अगर ये कोई और होता तो शायद इस हाथ को वो अब तक तोड़ चुका होता। सुर्ख चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ वो हरीम को देखता रहा। भाड़ में जाएं आप और आपकी मोहब्बत और आपकी सारी जिद। यज़दान अस्करी, मैं थूकती हूँ आप जैसे शख्स पर जिससे औरतों की इज्जत करना नहीं आती। वो इस बार इसे आईना दिखा रही थी। हलक के बल चीखते हुए वो इसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। इसकी नजरें जा बजा इसकी सफेद गर्दन पर टिकी हुई थी जिस पर सुर्ख निशान थे, गोया से शर्मिंदा कर देने के लिए काफी थे। इसके लबों पर हल्का सा कट, बिखरे हुए बाल और रोने की वजह से सुर्ख आंखें, कपकपाता हुआ वजूद। और ये जीत नहीं थी। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि ये यज़दान अस्करी की हार थी। वो हार जिसे उसने खुद अपने मुकद्दर में लिख दिया। ऐसी हार जिसका तस्करा वो सिर्फ अपने जमीर से कर सकता था और बदले में पछतावे के अलावा इससे कुछ नहीं मिलता। वो बेताब होकर आगे बढ़ा। मेरी बात सुनो। और हरीम ने इसके सीने पर बाजू जमाते हुए इसे पूरी शिद्दत से दूर धकेल दिया। लड़खड़ाकर वो सिर्फ चंद कदम ही दूर हुआ। आज के बाद आपकी और मेरी राहें जुदा हैं। जितना खामोश रहना था रह लिया मैंने। इस हवेली में रहकर जो कुछ देखना था देख लिया। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही थी आपको पाने के लिए यज़दान अस्करी साहब। ये शादी मेरे लिए भी सिर्फ एक डील थी, जो डील आपके वालिद मोहतरम की जानिब से की गई। इस दिन इसने इस शख्स की सारी मोहब्बत को पसे पुश डाल दिया। इसके सामने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो कभी इसके लिए पसंदीदा नहीं हो सकता। इसने मोहब्बत को किसी कोने में थपकते हुए सुला दिया और इज्जत नफ्स का हाथ थाम कर खड़ी हो गई। वो चुपचाप पलटते हुए कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। वो इस घर से निकल गया। कुछ देर वो खुद के साथ गुजारना चाहता था। कुछ देर वो ज़मीर की मलामत को सुनना चाहता था। कुछ देर वो पछतावे के नाम करना चाहता था, ताकि यज़दान अस्करी को अंदाजा हो कि हार जाना कितना अजियतनाक हो सकता है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता था? अपनी बीवी से इसका मान छीन लिया। हमेशा की तरह रात के वो वापस पलटा। भूख गायब थी और वो इसके कमरे में नहीं थी। ये इसके लिए हैरत का दूसरा बड़ा झटका था। फौरन पलटते हुए वो दूसरे कमरे में गया जहां वो शादी से पहले रहा करती, और वो कमरा भी लॉक था। लॉक बाहर से था, इसलिए अंदर किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीढ़ियां उतरते हुए इसने घूमकर पूरी हवेली को देखा और फिर किचन में इसे बर्तन समेटती हुई मुलाजमा नजर आई। वो बेताब होकर उसकी जानिब बढ़ा। क्या तुम जानती हो कि हरीम बीबी कहाँ है? मुलाजमा पलटी तो इसकी आंखों में भी कुछ अजीब सी हैरानगी थी। वो पहली मर्तबा हरीम का नाम लेकर किसी से इसके मुतालिक पूछ रहा था। क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं? हरीम कहाँ है? वो शिद्दत से धारा। वो हरीम बीबी साहब जी। वो मुलाजमा जरा सा लड़खड़ाई। इसकी तेज आवाज पर इसकी माँ कमरे से बाहर निकली। यज़दान। वो पलटा। मम्मा कहाँ है हरीम? अपने बेटे की आंखों में इस लड़की के लिए हमदर्दी जरा भी अच्छी नहीं लगी ने। कोई नया ड्रामा करके यहां से चली गई है अपनी माँ के साथ। मैं इस बारे में नहीं जानती। उन्होंने हमेशा की तरह अपने सर को झटकते हुए मुंह के जाविये बिगाड़े। क्या मतलब कहाँ चली गई है? और चची जान भी साथ चली गई हैं? वो मजीद बेकरार हुआ था। इससे शर्मिंदगी थी। वो माफी मांग लेता और सारा मामला सुलझ जाता। लेकिन इस लड़की का यूं चले जाना, वो किसी को कुछ नहीं बता कर गई थी। बस इसे लगा सिर्फ इसकी माँ के अलावा वो इसके दुख को कोई समझ ही नहीं सकता, और इस मौके पर भी इसकी माँ इसके साथ खड़ी रही। वो हसीन रिश्ता जो हमें हर कमजोर लम्हे में चाहिए होता है, इसे मैसर था और वो इस पर शुक्रगुजार थी। इस शख्स की जिद और जुनून ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अब मजीद अपनी जात की तजलील बर्दाश्त करे। वो नहीं चाहती थी कि वो इस शख्स के सर पर मुसल्लत रहकर अपनी इज्जत को मजीद काम देकर, इसने जो कदम उठाया था इसके बाद वो इसके साथ रहकर अपनी जात को रेजा रेजा नहीं कर सकती थी। और ये पहली मर्तबा था जब इसने अपने लिए कदम उठाया। बेचैनी इस पर शिद्दत से हमलावर हुई और वो पूरी रात इसने बालकनी में खड़े रहकर गुजार दी थी। सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए वो अपने अंदर की वहशत को कम करना चाहता था। आखिर किस तरह वो दरिंदगी पर उतर आया। आखिर किस तरह इसकी इल्तिजाओं को रद्द करते हुए इसने इसके नाजुक वजूद को रोन डाला। इसका कोई कसूर नहीं था। सारा कसूर सुलेमान अस्करी का था, जिन्होंने इसे प्रेशराइज किया कि वो उनकी भतीजी से निकाह करे। हालांकि हो सकता था कि इस हसीन शक्लो सूरत वाली लड़की को वो कभी
ठुकराए ना पाता, इस पर हावी रहा। इस रोज भी जिस रोज वो दुल्हन बनकर इसके सामने अपने हुस्न के जलवे बखेरे बैठी थी, इस रोज भी जिस रोज बड़ी नरम निगाहों से इसने यजदान अस्करी के चेहरे को देखा और यजदान ने सख्ती से इसे ठुकराते हुए झटक दिया था। उसे लगता था कि वो इसे डिजर्व नहीं करती, हालांकि हकीकत ये थी कि मिजाज लड़की को डिजर्व नहीं करता था। हमेशा इसे नीचे दिखाने के लिए वो इस पर हावी तो रहा, लेकिन अब जब इसकी जिंदगी से निकल गई थी, इसे छोड़कर चली गई, तो अजियत ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो जश्न मनाना चाहिए था इसे, लेकिन अपनी आंखों से वो बस अपने टूटे वजूद को देखता रह गया। अपनी माँ को लेकर वो अपने बाबा के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अगर बगावत के लिए कदम उठा ही लिया था तो अब इसे अपने लिए स्टैंड लेना था, हिम्मत दिखानी थी, और इसे शाम सलमान अस्करी इनके घर पर मौजूद थे। ये क्या बचपना है, चंद वही नर्म अंदाज है जिससे वो बात करते हुए इसका सर झुका देते। नहीं तायाबा, कोई बचपना नहीं है, बल्कि समझदारी है, और अब मैं इसी समझदारी से काम लूंगी। वो इत्मीनान से इनके सामने बैठी रही। इसके अंदाज पर वो हैरान रह गए। जो इनके सामने हमेशा सर झुकाए बैठी रहती, आज इनके सामने जुबान चला रही थी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो यजदान, सर फिरास आदमी है, अपने घर से निकल जाना समझदारी नहीं होती बच्चे। ताई तो यूं खामोश बैठी रही जैसे कि वो चाहते ना हो कि वो लौट कर इस घर जाए। वो नहीं जानती थी कि इनके बेटे ने इन्हें क्या समझाया, इन्होंने क्या समझा, वो किस मकसद के लिए अब इनके इसके दरवाजे पर थे। लेकिन इसे हिम्मत दिखानी थी, हिम्मत से पीछे नहीं हटना था। अस्करी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इतनी ही वारिस हूं जितने ये यजदान अस्करी वारिस हैं, और अब इसे भी जाकर बावर करवा दें तायाबू के इसने किसी ऐरे गैरे की बेटी से शादी नहीं की, बल्कि रहमान अस्करी की बेटी से शादी की है। बाबा के हिस्से के बिजनेस को अलहदा कर दें, मैं अपने मामलात खुद हैंडल करूंगी। इसकी माँ खामोश बैठी रही। ताया के चेहरे की रंगत वगैरह उड़ी हुई थी। तुम जानती हो क्या कह रही हो, यकीनन पागल हो चुकी हो तुम। और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बेटा कागजात के साथ अलहदगी के कागजात भी मेरे हाथ में थमा दे। वो इनकी नजरों की वार्निंग को समझ रही थी, सो इस आखिरी खौफ को भी अपने हाथों से खत्म कर दिया। वो पागल हो चुकी है, ऐसा कैसे कर सकती है। वो सारी जिंदगी हम दोनों भाइयों ने मिलकर इसे हैंडल किया, और अब वो दरार डाल रही है। वो किसी सूरत भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहे थे। ये इसका हक बनता है बाबा, सब कुछ इसके हवाले कर देना चाहिए। सर झुकाकर हार मान लेता हूँ, शख्स इसका बेटा नहीं था। तुम भी पागल हो चुके हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर झटकते हुए वो इसे बुरी तरह डांट कर वहां से चले गए थे। अगले चंद दिनों तक इसने खुद ब खुद सारे कागजात बनवा लिए थे। अगर इसकी खुशी इसी में थी तो इसी में ही वो इस रोज वो खुद इसके दरवाजे पर गया। क्या एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। हरीम सीने पर बाजू बांधे वो इसके सामने खड़ा था, जबकि वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर इसने दुपट्टा उठाकर कंधे पर रख लिया। गुंजाइश बाकी नहीं रही। अस्करी साहब, मुझे लगता है कि आप पर बहुत सितम हो चुका है। आपको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक दे देना चाहिए। और वो तासुब से इसे देखता रहा, और वो इसे वहीं छोड़कर वहां से चली गई थी। इसने देर तक शाइस्ता बेगम से बात की, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया था कि वो अब अपनी बेटी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे। जैसा वो चाहे, और इसे देखने के बाद न जाने क्यों बेकरारी थी। वो जिसके सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, कमरे में एक साथ रहते हुए हल्की फुल्की नोकझोंक, न जाने क्यों बेकरारी हद से ज्यादा थी। वो भी इस वक्त जब वो अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर चुका था। इस रोज इसे कागजात वसूल करने के लिए वो खुद ऑफिस में आई। हमेशा की तरह वो ऑफिस में बिजी था। एक नर्म मुस्कुराहट से इसने उरुषा को गले लगाया। चाहे इनकी जान पहचान ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी मुखलिसी की वजह से हमारे दिल में घर कर जाते हैं, और अनुषा का शुमार भी इन्हीं लोगों में से होता था। टिक टिक करती हील के साथ अपनी इसकी जाने बढ़ी और इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। इस रोज के बाद तो तुम गायब भी हो गई थी। यकीनन सर ने तुम्हें निकाल दिया होगा। इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए वो अंदर जाने लगी जब एनी ने रास्ता रोक लिया था। बगैर इजाजत के अंदर जाना मना है, इतने तो मैनर्स होने चाहिए तुम्हें, और वैसे भी सर से पहले तुम्हें मुझसे मुखातिब होना पड़ेगा।
गर्दन को एक जानिब झुकाकर वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देख रही थी और इसका बस नहीं चला कि एक उल्टा हाथ घुमाकर इस लड़की के चेहरे को सुर्ख कर दे। अंदर जाकर बताओ अपने सर को बाहर, हरीम आई है। बड़े इत्मीनान के साथ अपने सीने पर बाजू लपेटते हुए इसने एनी की आंखों में देखा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरीम आई है ताकि वो दौड़ते हुए बाहर चले आएं और तुम्हें जलील करके ऑफिस से निकाल दें। और इसने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया था। आज वो हरीम नहीं थी जो लोगों की बातों पर सर झुकाकर खामोश हो जाती थी। किसके साथ जिद लगाना महंगा पड़ सकता है। जाओ जाकर यजदान अस्करी को बताओ कि मिसेस हरीम यजदान आई है और एनी के साथ साथ इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों का मुंह खुलेगा खुला रह गया। एनी हैरिस इसकी जाने बढ़ी थी, लेकिन इसके संजीदा तासुरात देखकर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर के बाद वो बेकरार सा से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। बगैर किसी की परवाह किए इसे हाथ से पकड़कर अपने ऑफिस में लेकर गया था। इसे सारे कागजात इसके हवाले कर दिए थे। सारे कागजात समेट कर वो मुबहम सा मुस्कुराई। आज के बाद ये मगरूरी भी खत्म हो गई कि आपने यानी यजदान अस्करी ने मुझे थाम रखा है। आज के बाद मैं अपने कदमों पर खुद खड़ी हो जाऊंगी। अस्करी साहब और वो बेकरारी सी इसके हसीन चेहरे को देखता हुआ इसके जाने बढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि कदम से कदम मिलाकर खड़े हो जाएं। इसने कुछ इस लहजे में कहा था कि वो हैरान होकर इसकी जानिब देखती रह गई। आंखें जरा सी नम हुई, लेकिन इसने खुद को नॉर्मल कर लिया। अभी इस शख्स के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ना। बलाएं जरा अपनी सेक्रेटरी को। और कुछ ही देर के बाद एनी इनके सामने खड़ी थी। इसका अंदाज अभी भी अजीब सा था, जैसे वो यकीन न कर पा रही हो कि ये झूठ था या सच। चेयर घुमाकर इसने डायरेक्ट एनी की आंखों में देखा। आज के बाद जरूरत से ज्यादा मुझे इस ऑफिस में नजर नहीं आना। यजदान हैरान और परेशान सा खड़ा रहा। एनी के चेहरे की रंगत सुर्ख थी। मेरे हस्बैंड इर्द गिर्द अगर मैं दिलाने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मुकाबिल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छूकर गुजर गई। एनी को इसने भेज दिया था। वो बेकरार होकर इसके जाने बढ़ा और इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। यानी तुम ये कबूल करती हो कि मैं तुम पर हक रखता हूँ। वो बस के कदमों में बैठा था। मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे पास आ जाओ, लेकिन जब भी पलटना जरूरी समझो तो सबसे पहले मेरा इंतखाब करना। और वो उठकर वहां से चली गई। ये इसकी जिंदगी की कुछ मुश्किल मसाइल थे और इसे हर हाल में मैंने सुलझाना था। सबसे पहले इसने बाबा के हिस्से को जाया नहीं होने देना था। आए रोज मीटिंग करके बाबा के चंद वफादारों के साथ मिलकर वो अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो चुकी थी। इन 3 माह के अंदर अंदर वो भूल चुकी थी कि इसकी जात क्या है, वो खुद क्या है, हत्ता कि अपने पेट में पलती हुई इस नन्ही जान को भी फरामोश कर गई, जिसे मिलने की खुशी भी वो नहीं मना पाई। जिस रोज इसे मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, शाइस्ता बेगम के सामने, वरना जाने कितनी देर सर झुकाकर रोती रही। अम्मी, इस रिश्ते ने मुझे सिर्फ अजियत दिया और अब इसकी निशानी को संभालना तकलीफ दे है। और शाइस्ता बेगम ने तड़पते हुए इसे अपने साथ लगा लिया था। ये तो खुदा की रहमत है मेरी जान, ऐसे ना कहो, और इसे खुदा की तरफ से अपने सब्र का फल समझो। बस सुकून से इसके सीने पर सर रखे वो आंखें बंद किए लेटी रही। इस रोज इसे जीने का एक नया मकसद मिल चुका था। इसकी औलाद यजदान अस्करी की मोहब्बत की निशानी, वो मोहब्बत है जिसे पसे पुश डालकर इसे नजरें चुराती फिर रही थी। इस शाम वो सीधा इसके कमरे में चला आया। शायद शाइस्ता बेगम ने इसे ये खुशखबरी सुनाई थी और इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि ये वजूद इसके लिए कितनी हैसियत रखता है। इसे अंदाजा था कि वो जल्दबाजी में इसकी अना तोड़ बैठा, लेकिन इसके बाद अपनी अना को 100 बार तोड़कर इसके सामने झुका। इसे नरमी से थाम कर इसने अपने करीब कर लिया। छोड़ दो ये इज्जत मेरे साथ, आओ मेरी दुनिया में, वो तुम्हारे बगैर जरा भी हसीन नहीं है। ये वो अल्फाज थे जिन्हें सुनने के लिए वो तरस गई थी। मुकाबिल नरमी से इसके वजूद को महसूस कर रहा था। इसके माथे पर लब रखते हुए इस एहसास को मोतबर कर रहा था जो इसकी जिंदगी में सराहियत कर गया। मुझे मेरे बच्चे के साथ जीने दें यजदान, मेरे ख्याल में यही हमारे हक में बेहतर है। और इससे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए गोया इसने अपने दिल के साथ जोड़कर इसे मकफल कर दिया।
اتنی سزا کافی ہے یزدان کی جان، تنہائی رات بھر مجھے کھانے کے لیے دوڑتی ہے، دن بے کیف سے گزر رہے ہیں اور زمین کسی بوجھ میں مبتلا ہے۔ بس کرو، جانے دو۔ اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص کے لیے آسان تھا جانے دینا، لیکن شاید ان کے لیے نہیں۔ اس کے بعد وہ جانے کتنی مرتبہ اس کے دروازے پر آیا اور ہر مرتبہ اسے ہار تھما دی گئی۔ اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی زندگی تو اسے معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں سمٹ گئی۔ عسکری گروپ آف انڈسٹری کے اس حصے کا نام بدل کر اس نے اپنے بابا کے نام پر رکھ لیا۔ یہ سب کچھ اس کا تھا، اسے وہ محنت سے چلا سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے بغیر اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی۔ رومانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ اپنی نظروں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر لیا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بس کرو، کب تک سوگ مناتے رہو گے؟ میں نے آپا سے بات کر لی ہے کومل کے رشتے کے لیے۔ اس نے حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جیسے سچ میں سمجھ نہیں پایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کو عمل سے نکاح کر لو، اور وہ حیران و پریشان بیٹھا رہ گیا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوسری بیوی اس گھر میں لے کر آؤں؟ اور رومانہ بیگم نے عجیب نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کبھی تمہارے پاس نہیں ٹکے گی۔ اگر اس کی نظر میں ہمارے احسانوں کی کوئی قدر ہوتی تو اس وقت تک آ چکی ہوتی۔ فضول کے ناز نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ وہ غصہ تھا جو نہ صرف رومانہ بیگم نے خود اختیار کیا، بلکہ یہ اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی انڈیل دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا تھا، ورنہ اس جیسی باحیا، معصوم اور پاکیزہ لڑکی جس کی ذہانت کے سارے راز اس کے سامنے کھلتے جا رہے تھے، اس سے اچھا ہم سفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میٹنگز کے دوران وہ جس اعتماد سے اسے بات کرتے ہوئے دیکھتا، بس ناز سے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیتا، اور وہ اسے جیت پر لے جانا چاہتا تھا، جیت کا آخری مقام جہاں وہ خود کو ثابت کر دے۔ اور تب بھی اس نے التجا کی تھی کہ وہ اس کی پشت پر کھڑا رہے۔ ہاں، جلد بازی میں اس نے غلطیاں کی، اور اس کی غلطیاں ناقابل فراموش نہیں تھیں، لیکن پھر بھی صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نہ صرف کسی کا شوہر ہوں بلکہ کسی کا باپ بھی بننے والا ہوں ماما، لہٰذا آج کے بعد ایسی باتوں سے پرہیز کیا کریں۔ نرمی سے انہیں سمجھا کر ان کے ہاتھوں پر لب رکھ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس انکشاف پر رومانہ بیگم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ چاہے وہ خود کو جتنا ماڈرن اور پتھر دل بنا لیتی، لیکن یہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو ایک ماں کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور ان کے بیٹے کی اس خوشی نے بھی انہیں جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس شام رومانہ بیگم کے ساتھ وہ ان کے گھر پر گیا۔ سلیمان صاحب بھی ساتھ ہی تھے۔ رومانہ بیگم نے ناشتے مٹھائیاں پیک کروا لیں، بلکہ بہت سارے تحائف بھی لے لیے۔ شاید پہلی دفعہ تائی سے اتنی عزت اور مقام ملنے جا رہا تھا۔ وہ باہر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس کی عادت بھی قابل ستائش تھی کہ وہ چھوٹوں کی لڑائی جھگڑے اور جنون نفرتوں میں بڑوں کو نہیں گھسیٹتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی تایا اور تائی کے خوب آؤ بھگت کرتی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ دلکش لگ رہی تھی۔ ملازمہ باہر سامان رکھنے گئی اور اس کے قریب آ کر اس نے نرمی سے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ مما چاہتی ہیں کہ کومل سے شادی کر لوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسے بہکا رہا تھا۔ کر لیں میری بلا سے، آپ جانتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عسکری صاحب وہ سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی۔ سچی بات کرو محترمہ، اگر دل کے سارے اختیارات اور میرے وجود پر قبضہ کسی اور کو دینا ہے تو میری جانب دیکھ کر کہو۔ اس کے ساتھ اس نے رخ اپنی جانب موڑ دیا، اور اس کی نم آنکھوں پر باری باری لب رکھتے وہ معتبر کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کومل تو کیا، اگر کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش کی تو آپ کی آنکھیں نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں گی عسکری صاحب۔ رحمان گروپ کو چلانے والی وہ آنے والی وقت کی کامیاب بزنس وومن اپنے شوہر کو دھمکی سے نواز رہی تھی، وہ بھی ایسی معصوم دھمکی جس نے بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ پھر چھوڑ دو سارا غصہ، ساری ضد، مان جاؤ میرے ساتھ آنے کے لیے تاکہ میری بے تابی کو قرار آ جائے۔ اور وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹے تاکہ اگلی بار
آپ اپنی وحشت اور جنون میں میری اور میرے بچے کی جان، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ پوری شدت سے اس کے لمحوں پر جھکا، اس کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا۔ اس کے لبوں سے اپنے لبوں کو جوڑ کر وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، اور پھر اشتکی سے اسے چھوڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ خبردار، آج کے بعد تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ تم اور یہ آنے والا بچہ مجھے کس قدر عزیز ہے یہ تم جانتی ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کبھی تم دونوں کے لیے جان دینے کی باری آئی تو یزدان عسکری کو کبھی ہارتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس کی بے قرار آنکھوں کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی، چہرے کے سرخ رنگ برنگی ہوئی، دھڑکن تیز، سانسیں۔ ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اپنا خمار اس کی نس نس میں چھوڑ کر گیا۔ اس روز ساری ضد کو پسے پش رکھتے ہوئے وہ تایا اور تائی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ شائستہ بیگم بھی ساتھ ہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حویلی میں اس کے واپس آنے کی خوشی میں ساری حویلی کو روشنیوں سے سجا دے، سارے جہاں کے رنگوں کو اس کے راستوں میں بچھا دیتا۔ اگلے دن حویلی میں ایک شاندار پارٹی رکھی گئی۔ وہ ایک عرصے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہی مانوس سی خوشبو، اور نہ جانے کتنی سوچوں نے اسے گھیر کر پریشان کر دیا۔ پیچھے سے آ کر اس سے حق کرتے ہوئے یزدان نے بازوں سے پکڑ کر اسے گھما کر اپنے سامنے کر لیا، اور پھر اپنے بازوں پر گراتے ہوئے ہلکا سے اس کے جانب جھکا۔ دل چاہ رہا ہے کہ سارے جہاں کو خبر دوں کہ میرا پیا گھر آیا۔ اس کی آنکھوں سے محبت چھلکتی جا رہی تھی۔ جائیں پھر سارے جہاں کو خبر کر کے آئیں کہ میں بھی تو دیکھوں کہ اس جہاں کی خوشبو آپ کی خوشبو خوشی سے زیادہ بڑی ہوگی۔ اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ میں نہیں جانتا اس جہاں کی خوشی بڑی ہوگی یا نہیں، لیکن محبت میری بڑی ہے۔ اور وہ پلٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا میں اسے اچانک آ جانے والی محبت کی وجہ جان سکتی ہوں عسکری صاحب؟ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ بالکل جان سکتی ہو، تمہارا حق ہے۔ وہ اب اس کے قریب آ کر اس کی دھڑکنوں پر چھایا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے محبت ہوئی اس وقت جب میں نے ان میں پاکیزگی دیکھی، جب میں نے ان میں اپنی ہار کے باوجود اپنے لیے عزت دیکھی۔ مجھے لبوں سے محبت ہوئی تب جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لب میرے نام کو تمہارے نام کے ساتھ دہرانا پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے اس دل سے محبت ہوئی، وہ اب انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھا، جب میں نے جانا کہ اس دل سے زیادہ یزدان عسکری کو کوئی چاہ نہیں سکتا تب۔ اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی، اس وعدے کے ساتھ کہ اس محبت کا آغاز کریں کہ آج کے بعد محبت کبھی پھیکی نہیں پڑے گی۔ اور وہ اس کی گردن سے منہ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت پھیکی پڑ سکتی ہے، جس محبت کو ہر روز میں رنگوں سے سیراب کرتا ہوں، جس کی بنیادوں کو میں اپنے خوابوں سے سجا رہا ہوں، اپنے، تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بس یقین کر لے، آنکھیں بند کر کے اس شخص پر یقین کر لے جو چاہتا تھا کہ وہ محبت کرنا سیکھ جائے، جو اسے ایک بار پھر محبت کی اس حسین راستے پر لے کر نکل آیا تھا جن کا شمار صرف دیوانوں کی محفلوں میں ہوا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی دھڑکنوں پر چھایا جا رہا تھا، اسے اپنے بازوں میں بکھیر کر اس کی محبتوں سے متعارف ہوتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتی وہ اس شخص کی محبت کو تسلیم کر رہی تھی جس کے لیے ساری قدورتوں کو اپنے ذہن میں اپنے دل سے نکال کر اس نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو راستہ اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اگلی شام کی پارٹی اس قدر شاندار تھی کہ وہ اس حسین شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ آفس کے تمام ورکرز بھی انوائٹ تھے۔ یہ ایک شاندار پارٹی تھی جو صرف مسٹر اینڈ مسز عسکری کے لیے رکھی گئی۔ ایک جیسی ڈریسنگ کے ساتھ وہ دونوں حسین لگ رہے تھے۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اینی کچھ شرمندہ سی تھی، جیسے اس محفل میں وہ مضطرب ہو، لیکن آگے بڑھ کر وہ کھلے دل سے اس سے ملی۔ انوشا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ تو سب لوگ اس کی حیثیت کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ کون تھی، اس کا رتبہ کیا تھا، اور یزدان عسکری کی زندگی میں اس کی حیثیت کیا تھی، ان ساری باتوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ سب لوگوں سے پھول اور تحائف وصول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے پر چھائے جا رہے تھے۔ شائستہ بیگم اپنی بیٹی کے فیصلے اور اس کی زندگی کے بدلتے ہوئے رنگوں پر صرف خدا کی شکر گزار تھی۔ ایک ماں کو کیا چاہیے ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ اگر اس کی اولاد خوش اور مطمئن ہو تو وہ خود بخود خوش ہو جاتی ہے۔ شام کے اختتام کے ساتھ ان کی زندگی کے اس خوبصورت باب کا آغاز ہوا جس کے ہر پنے پر صرف محبت لکھی گئی تھی، جس کی ہر سطر میں صرف عشق نمایاں تھا جسے سچائی سے لکھا گیا۔ اور اب آنکھیں بند کر کے پروردگار پر کامل یقین کے ساتھ انہیں اس راستے پر نکلنا تھا جس کی منزل بہت خوبصورت تھی۔
चंद माह बाद अस्पताल के कॉरिडोर के सामने वो बेताबी से टहल रहा था। अंदर से आने वाली चीखों पुकार अब थम चुकी थी, लेकिन इसके चेहरे का इस तरह वैसे ही बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और वो बेताब होकर इनकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, मेरी मिसेस कैसी हैं? इसने बेताब होकर सबसे पहले अपनी बीवी के मुतालिक पूछा और डॉक्टर नाजिश हल्का सा मुस्कुरा दी। वो बिल्कुल ठीक है, हम कुछ ही देर तक इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और एक हंसी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर सिमट आई। सुलेमान साहब बेतहाशा खुश थे। दोनों खवातीन तो सदके वारी जा रही थी। रुमाना बेगम का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा हो चुका था और हर गुजरते हुए दिन के साथ वो इनका दिल जीतते हुए इन्हें बावर करवा रही थी कि इनके बेटे के लिए इससे अच्छे इंतखाब कोई हो ही नहीं सकता। रुई के गोले जैसे इस वजूद को अपने हाथ में लेकर वो न जाने कितनी देर नम आंखों से इसे देखता रहा। शक्लो सूरत में वो बिल्कुल अपनी माँ बाप का इंतजार था। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसने नम आंखों से अपनी मुस्कुराती हुई बीवी को देखा। तुम्हारी तरह बेहद बेतहाशा हंसी। और हरीम ने मुस्कुराते हुए नरमी से आंखें बंद करके इसे इत्मीनान दिलाया। झुककर इसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने इसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाज कर सारी महरूमियों को खत्म कर दिया। मैं इसका नाम हुरब रखूंगा, हुरब अस्करी। क्या तुम्हें ये नाम प्यारा लगा? न जाने क्यों अपनी बेटी को देखकर वो बार बार इमोशनल हुए जा रहा था। बहुत प्यारा नाम है, बस इसके नेक नसीब की दुआ करें। जैसे नरमी से अपना हाथ यजदान के हाथ पर रख दिया। जाने क्या तुम ये चाहोगी कि यजदान जैसा शौहर इसकी जिंदगी में आए। वो न जाने किस बात से खौफजदा था। इसने नरमी से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी के नसीब में एक ऐसा ही शख्स हो जैसा शख्स खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता यजदान। वो भी नम आंखों से मुस्कुरा दी और यजदान ने झुकते हुए इसके माथे पर लब रखकर इसके माथे से अपना माथा टिका दिया था। एक दूसरे के सांसों को पीते हुए वो अंदर की सारी बेचैनी और वहशत को कम कर रहे थे। आंसू इसकी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। आज परवरदिगार ने इन्हें कामिल कर दिया। आज इन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़कर परवरदिगार ने इनकी हसीन राहें एक दूसरे के साथ जोड़ दी थी। कभी कभी हम अनाम में लिपट कर वो गलतियां कर जाते हैं जो हमारे लिए वबाले जान बन जाती हैं, और कभी कभी अपने पार्टनर की कोई गलती हम अपने सर पर चढ़ाकर खुद को मजलूम साबित करने के लिए वो सब करते हैं जो हमें मजीद कमजोर से कमजोर बना देता है। हालांकि मोहब्बत इंसान को ताकतवर बनाती है, ना कि कमजोर। इन सारी आजमाइशों में मुब्तला होकर अगर जीना आ जाए, इससे बहादुरी कहा जाता है। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।